Tumesitikika sana kwa shule yetu kuibiwa mchana wakati tulikuwa na mvua. Ilikuwa mwendo wa saa kumi, saa 11, tulikuwa na mvua mingi na wezi walipata nafasi ya kuingia kwa ofisi yetu, na tunasitikika sana wizi vile inafanyika mchana na watu wangali wanaona. Tikika roughly ni takribani shilingi karibu 120,000 ile imepotea, na hatujui vile tutarecover kwa sababu hatujapata mkao wa serikali kamili. Wazazi wenyewe ndio wanachikakamua ndio tupate hii material ya kusoma na vyakula vya wanafunzi. Hawa watu wanachukulia uzito kwa sababu darasa zetu hazina ukuta maalum, ni za kutumika kwa muda, the temporal structures. Kwa hivyo wanachukua hiyo wakati, wametumia hiyo nafasi kukata mabati na kuingia kwa ofisi, wakaiba mahindi yetu, wakaiba maharagwe, mchele na sukari, vitabu vya wanafunzi vya kuandika ndani, vitabu vya wanafunzi vya kusoma na vitu zingine zile hatuwezi tambua sasa kwa sababu vimetapakaa, kila kitu imetapakaa ofisini, and we are wondering how long did it take, and during daytime. Indeed we are scared of the security. Usalama wetu tunahofia kwa sababu kama tunaweza ibiwa mchana, hatujui na usiku tutafanywa namna gani. Na ni kwa vile tu tumeripoti hii kisa kwa polisi, polisi walikuja haraka, lakini hatujapata mshukiwa hata mmoja mpaka wa sasa. Kwa hivyo tutaomba serikali tusaidie kwa uchunguzi, kwa sababu wanafunzi wetu huenda wakakosa vitabu vya kutumia tunapofungua shule, vitabu vyao vya kuandika pia haviko, na vifaa vya mafunzo vile vimepotea, vitasumbua sana. Na shule yetu iko na idadi nyingi ya wanafunzi takribani 448, na pia tutaomba jamii shirikiane na askari ili kuwajuza ni nani hawa wakora ambao wanasumbua kijijini.